Ito po guys. Ito po yung tubig na hinakutan ko kanina. Ito. This is my bag. Tsaka nga pala guys, this is our houses. Sayang nga guys. Sorry na kayo guys, akong pangit yung bahay namin. See guys. Punta pa guys. Yan. Hello! Push guys. Ayan. Ito rin po yung kumuyan guys. Ano guys? Yung manok, pinulahin. Hello! Sige naman dyan. Anong ginagawa mo ate? Nalaba po. Yan po guys, ang dami niyan nalabanan. Seriously po yan.